अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम dcsworldpak पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी सीरीज़ है हिस्ट्री ऑफ F-16 विद द पाकिस्तान एयर फोर्स, और इसका पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे अपग्रेड्स एंड मॉडिफिकेशंस, यानी कि जो पाकिस्तान ने F-16 हासिल किए उनको अपनी लाइफ टाइम में किस तरीके से पाकिस्तान ने उनमें तब्दीलियाँ लाई और किस तरीके से उनको बेहतर किया मतवातर अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस के ज़रिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जो F-16 हमने शुरू में हासिल किए थे, ब्लॉक 15 F-16। इनके अंदर APG-66 रेडार मौजूद था और ये AM-7 स्पैरो मिज़ाइल उस वक़्त फ़ायर करने की काबिलियत रखता था। लेकिन जब ये F-16 एक्वायर हुए तो उस वक़्त हमें अमेरिका से सिर्फ शॉर्ट रेंज AM-9 मिज़ाइल्स ही मिल सके, और वो AM-9 मिज़ाइल्स दो तरह के थे, एक AM-9L और एक AM-9P4। तो ये कॉम्बिनेशन लेके पाकिस्तान एयर फोर्स के F-16 उस टाइम पे अपने जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए उड़ा करते थे। इसके अलावा जो माट्रा मैजिक 2 मिज़ाइल था वो भी पाकिस्तान एयर फोर्स के मिराजेस पे ऑपरेशनल था, तो उसको उन्होंने F-16 पे भी ऑपरेशनल बना लिया। इसके अलावा जो सबसे यूनिक बात थी पाकिस्तान के F-16 की, जो ब्लॉक 15 पीस गेट 1 और 2 के थ्रू हासिल किए थे पाकिस्तान एयर फोर्स ने, उनमें लेज़र डेजिग्नेशन पॉड था। और ये थॉमसन कंपनी है फ्रांस की, जिन्होंने एटलस लेज़र डेजिग्नेटिंग पॉड पाकिस्तानी F-16 के अंदर इंस्टॉल किया था, और इसके थ्रू पाकिस्तान जो है लेज़र गाइडेड वेपन्स डिलीवर कर सकते थे। और उस ज़माने के वन ऑफ द अर्लीस्ट F-16 थे जो कि अमेरिकन लेज़र गाइडेड वेपन्स डिलीवर कर सकते थे। इसके अलावा फ्रेंच AS-30 लेज़र गाइडेड मिसाइल्स भी ये F-16 डिलीवर कर सकते थे। इसके अलावा उस ज़माने से ही ALQ-131 पॉड फॉर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रोटेक्शन के लिए इन F-16 के साथ इंटीग्रेटेड था। तो पाकिस्तान ने जो F-16 ब्लॉक ए भी हासिल किए, बस उनमें सिर्फ ये कमी थी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट कि उस वक्त वो कैपेबिलिटी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि हमें AM-7 मिसाइल्स नहीं अवेलेबल किए गए थे। लेकिन जबकि हमारा रेडार इसकी जो है कैपेबिलिटी रखता था कि AM-7 को इंटीग्रेट हम करें। तो ये तो शुरू की कहानी थी, जो कि 1980s के एंड तक जो हमारे F-16 थे उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी। लेकिन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 90 की दिहाई हमारे F-16 के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त था। उसके अंदर एक तो जैसे ही सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकला और पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम एक दफ़ा स्पॉटलाइट में आया, तो हमारे ऊपर तरह तरह की पाबंदियाँ जो है लगना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे F-16 को एयरबोर्न और एयर वर्दी रखना काफ़ी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। जो सिलसिला था वो अब ऐसे हो गया कि 1999 तक, जब तक कारगिल था, और कारगिल और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मज़ीद जो सैंक्शंस थी और मुश्किलात का सामना था, उसकी वजह से जो है काफ़ी ये मुश्किल हो गया था कि इन F-16 को मज़ीद मेंटेनेंस नहीं की जाए। लेकिन जब दोबारा वॉर ऑन टेरर शुरू होती है तो एक दफ़ा फिर हमारे F-16 स्पॉटलाइट में आते हैं। तो वाकई आप सही कह सकते हैं कि अर्ली 80s के बाद पूरी 90s की दिहाई F-16 के अंदर किसी किस्म के अपग्रेड्स नहीं हुए। लेकिन जब वॉर ऑन टेरर शुरू होती है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट का रोल इख्तियार कर लेता है, तो उसके अंदर यकीनन जो है पाकिस्तान के F-16 की कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया जाता है। और इसके अंदर फिर देखा जाता है कि किस तरीके से इस मामले को आगे लेके जाया जाए। तकरीबन जून 2005 से इसका प्रोग्राम शुरू होता है और तकरीबन 2006 तक आप समझ लें कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जिसके तहत एक तो ब्लॉक 52 F-16 पाकिस्तान हासिल करने का इरादा करता है, तकरीबन 18 जेट्स, और 18 से बढ़ के 36 जेट्स तक भी ये डील जानी थी। उसके अलावा जो हमारे मौजूदा F-16 हैं उनकी जो मिड लाइफ अपग्रेड मॉडिफिकेशन है वो बहुत आम हो जाती है, और इसके अलावा कुछ इंजन मॉडिफिकेशंस भी उनके साथ की जाती है। तो इनको ज़रा हम बारी बारी लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे मौजूदा F-16 थे उनके लिए क्या चीज़ हासिल करने की कोशिश की गई। जो मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम और फैल्कन स्टार स्ट्रक्चरल सर्विस लाइफ इन्हांसमेंट किट्स थी, वो इंटीग्रेट करनी थी तकरीबन $1.3 बिलियन की लागत से।
اور اس کے اندر جو ریڈار انسٹال ہونا تھا وہ ہے جی APG-68V9 جو کہ ایک بڑا بہترین ریڈار ہے ہمارے ایگزسٹنگ APG-66 ماڈل سے. تو اس کے علاوہ جناب ان کے اندر جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیوئنگ سسٹم کا انٹیگریشن تھی. اس کے اندر ایک بہترین جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم تھا APX-113. اس کے اندر ALE-47 ایڈوانس کاؤنٹر میجر سسٹم ڈسپینسر تھا. اس میں جناب ہیو کوئک ریڈیوز تھے, لنک 16 ڈیٹا لنکس تھے, اور سنائپر پوڈ جو ایک بڑا بہترین پوڈ ہے فار لیزر ڈیزگنیشن اینڈ نائٹ ویژن, اس کی انسٹالیشن تھی اور یہ ریکانیسنس کے کام بھی آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس موجودہ ALQ-131 تھے ان سے ایک جو بہتر میکانزم یعنی کہ ان کا جو بہتر ورژن تھا اس کی انسٹالیشن تھی. اس کے علاوہ اور بھی الیکٹرانک وارفیئر مینجمنٹ سسٹم تھے ALQ-213 اور اس کے علاوہ کچھ اسپیئر ریڈارز تھے. تو یہ تھی جناب ہمارے پورے F-16 کی جو مڈ لائف اپ گریڈ کیپیبلٹی تھی. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اینگل سے کیٹر فور کیا گیا تھا کہ ایک تو ان کا اسٹرکچرل اپ گریڈ, کیونکہ جہاز کا ایئر فریم ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے ریڈارز, ان کی کمیونیکیشن, تو ان کے اندر جو اپ گریڈز انٹیگریٹ کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی وہ اس طریقے کے تھے کہ ان کو ہر طریقے سے جو ہمارے پاس F-16 Block 52 ہیں ان کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے. اس کے علاوہ جو مزید F-16s ہم نے حاصل کرنے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ سے, جن کا میں اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں, جن میں سے تقریباً 14 F-16s ہمیں حاصل ہونے تھے. اور یہ جو پیس گیٹ 3-4 کے F-16s ہیں جو ہمیں آج تک نہیں مل سکے تھے, تو ان میں سے ہم نے 14 F-16 کچھ ڈاکیومنٹیشن کے تحت جو ہمیں حاصل ہو رہے تھے ان کے بھی نئے انجن, ان کے بھی اسٹرکچرل اپ گریڈس اس چیز میں شامل تھے کہ ان کو بھی ایک ہی سٹینڈرڈ پہ لے جائے تاکہ ہمارے تمام F-16 جو ہیں وہ ایک ہی سٹینڈرڈ کے اوپر آ جائیں. اچھا جناب, اب ہم بات کریں گے جو نئے بلاک 52 F-16s تھے ان کے اندر کیا کیا ہمیں چیزیں ریکوائرڈ تھیں. تو اس کے اندر اگین جو APG-68 ریڈارز تھے وہ تھے, اور یہ جو APG-68 ریڈارز ہیں یہ صرف اس سے بہتر ریڈار صرف بلاک 60 جو UAE کے پاس ریڈار ان سروس ہیں APG-80 جو کہ آئسا ریڈارز ہیں, تو صرف ان سے ہی بہتر تھے. اس کے علاوہ ان کے اندر پریٹ اینڈ وٹنی F-100 انجنز تھے, اگین جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ کوئنگ سسٹم تھے ان میں, ہیو کوئک ریڈیوز, کنفارمل فیول ٹینکس جو کہ ایکسٹرنل فیول ٹینکس ہوتے ہیں, اور باقی اس کے اندر وہی ڈیفینسو سوٹ تھی جو کہ پریویسلی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس کے علاوہ ان سارے سسٹمز کے ساتھ جو میسائل ٹیکنالوجی بیسکلی جو آرڈر ہوئی وہ واقعی وہ پنچ دیتی ہے جو کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے اپنے F-16 میں. اس کے اندر یہ تھے کہ تقریباً 500 AMRAAM C5s آرڈر ہوئے, اور تقریباً 200 AIM-9 M89 ورژنز یعنی کہ AIM-9X ہے, یہ تھوڑے پہلے کے ورژن کے میسائلز تھے. اور اس کے علاوہ اس آرڈر کے اندر JDAMs بھی شامل تھے, مزید لیزر گائیڈڈ بامز اس میں شامل تھے جو کہ ہم ایگزاسٹ کر چکے تھے وار آن ٹیرر کی وجہ سے, اور تقریباً BLU-109 بنکر بسٹرز بھی اس کے اندر شامل تھے. تو یہ تھی جناب سٹوری جو کہ F-16s کے اندر ماڈیفیکیشنز اور اپ گریڈز ہم لے کے آئے تھے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے گی. If you do like our videos, do subscribe. This is Phantom signing off.